बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जिसके इख्तियार में हम सब के कुल कायनात के तमाम मामलात हैं। वाकिफ़ है वो ज़ात हमारी नीयतों से, हमारे अमाल से। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मालिक कुल कायनात जब आपको हमारी तरफ रहमत बनाकर भेजता है, हमारी तरफ तो क्या तमाम जहानों की तरफ, इस बात की खुशी मनाना तो बनता है। मदीना में आपकी आमद पर ताला अल बद्रु अलैना दफ के साथ कहना, खुशी मनाना तो बनता है। एक सहाबी का आपकी तारीफ़ और आपकी शान में अशार पढ़ना और आपका ये फरमाना कि अशार दोबारा सुनाओ, खुशी मनाना तो बनता है। अज़ल से शैतान इंसान से अल्लाह की वादानियत पर ईमान की 101 दलीलें मांगता है। इस तरह आज मुसलमान से ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे खुशी का इजहार करने पर दलीलें मांगता है। दुख की बात तो ये है, मुसलमान का मजाक उड़ा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने पर इंसान को हर काम में, हर अमल में एतदाल का हुक्म दिया गया है। 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन केक बनाकर उस पे रोज़े का नक्श बनाकर छुरी से काटना बदअमली ही नहीं, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी भी है। अपनी ज़िंदगी, अपने किरदार, अपने अमाल को सीरत नबी के मुताबिक ढाल लेने से हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इश्क और अकीदत को ज़ाहिर कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया तशरीफ़ लाए, वो सब किसी एक कबीले या एक कौम के लिए होते थे। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जो पूरी इंसानियत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ता क़यामत अब कोई और नबी नहीं आएगा। 1,24,000 अंबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए अल्लाह की वहदानियत का पैगाम और दीन ता क़यामत मुकम्मल कर दिया है। इंसानियत और मुआशरा तबाह हो जाते हैं जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से अपना रास्ता अलग करते हैं। हमारे रब ने हम पे एहसान किया है कि हमें मोहम्मद अरबी अता कर दिए हैं। हम सज्जे में सर रख कर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हमारे बदन पे इतने बाल ही नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर एहसानात हैं। हमारा बाल कर्ज़ रिसालत में जकड़ा हुआ है। आपकी विलादत की खुशी में एक दिन मुकर्रर कर लेना, ये तो दुनिया की रीत जैसा अमल है। सारा साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो, लम्हा लम्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो। घरों और गलियों को झंडियों से सजा लेना काफ़ी नहीं है। अपने किरदार में, अपनी गुफ्तगू में, अपने अमल में, अपने दिल के हर कोने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का झंडा लगाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, हजूर का जिक्र करो। अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर हजूर की मुबारक बातें, मुबारक कसीदे सुनाओ। हजूर की शान बताओ, हजूर की सीरत बताओ। अपने घरों में, मस्जिदों में, अपने दोस्तों में हजूर का जिक्र किया करो। कहो हम पर अल्लाह का कितना एहसान है, करम है। अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता किया है। कौन अपना महबूब किसी को अता करता है? किस्मत वाले हैं हम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अपनी अकीदतों का इजहार करो। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, मेरे वालिद हर साल
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق شرکت کرنے والوں میں کھانا بھی تقسیم کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ لوگوں کو کھانا نہ کھلا سکے تو انہوں نے چنے بانٹ دیے۔ کچھ لوگوں نے باتیں بھی کی کہ آج چنے بانٹے ہیں۔ آپ کی دل آزاری ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی کیفیت میں رات کو سو گئے۔ مقدر جاگا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے، دسترخوان سجا ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں سے کچھ چن چن کر کھا رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ کے والد محترم نے عرض کی، حضور آپ یہ کھانے کھائیں جو سامنے رکھے ہیں، جھولی میں سے کیا آپ چن چن کر کھا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں وہ چنے کھا رہا ہوں جو آج تم نے بانٹے ہیں۔ یاد رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری مثل کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر کسی کے آتے ہیں تو اپنی مرضی اور ارادے سے آتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتایا کریں۔ صحابہ اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بتایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کتنا تھا، بالوں کا رنگ کیسا تھا، آنکھوں کا رنگ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتایا کرتے تھے۔ یہی تو میلاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 300 سے 400 سال بعد ایک شخص کو پتہ چلا کہ روئے زمین پر جانداروں میں سے کوے کی عمر سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے کووں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ یہ حالت ہو گئی کہ جب وہ خود کھانا کھاتا تو کوے اس کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ وہ ان کو کھانا کھلاتا اور ہر کوے کی آنکھ کو غور سے دیکھا کرتا تھا کہ شاید کسی کوے کی آنکھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ جس کے پاس جتنا پیمانہ ہوتا ہے اس کو اتنا عشق اور عقیدت کے جام پلائے جاتے ہیں۔ تب کوئی سلمان فارسی حبشی سے حضرت بلال اور منصور حلاج بن جاتا ہے، اور آج مسلمان سے دلیل مانگتا ہے۔ عشق والوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ جس کے نصیب میں ہے میلاد منائے، جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ نہ منائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔